अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नॉय फिक्र। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जो KPK के इलेक्शन और पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए जो सोमो मोटो लिया था, उसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई है। अदालत ने तमाम पार्टियों के नकात और दलाइल सुन लिए हैं और फैसले को महफूज कर लिया है। आइए अहमद मुख्तार से पूछते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। जी अहमद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब जैसे ही आज की प्रोसीडिंग शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट का सोमो मोटो का केस, जिसकी मैं तफसीलात बताता चलूँ, काफ़ी लंबा केस चला। आज बहरहाल एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमने प्रोसीडिंग ख़त्म कर दी है, तमाम पार्टियों के दलाइल सुन लिए गए हैं और कल सुबह 10 या 11 बजे करीब फैसला सुना दिया जाएगा जो KPK और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। तफसीलात में ये बताता चलूँ कि जैसे हियरिंग शुरू हुई 4-5 वकला, जिनमें पीपल पार्टी के, JUF के और मुस्लिम लीग नून के और सदर साहब के भी वकील शामिल थे, तमाम ने अपने अपने दलाइल दिए। दलाइल का कुछ खुलासा ऐसा है कि सबसे पहले सलमान अकरम राजा जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब की तरफ से दलाइल पेश किए। उनसे पहले नून लीग वाले भी आए खैर, और बाकी पार्टियों भी सब ने पेश किए। उससे पहले ये कहा गया कि नून लीग की तरफ से कि सदर साहब जो हैं वो यूनिलेटरली अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एम्फेसिस किया, लेकिन जो सदर साहब के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने आके तफसीलात बताते हुए ये कहा कि बिल्कुल आइन में इसकी इजाज़त है और सदर साहब जो है, अगर कोई पार्टी दूसरों से मुशावरत और उनको बुलाए, सवाल यह था कि वज़ीर आज़म से मुशावरत करके डेट दें, तो उस पर सदर साहब जो है बगैर मुशावरत के भी डेट दे सकते हैं, एक उन्होंने वाज़ेह किया। दूसरा, दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको कहा कि आप इकट्ठे हो जाएं और मिलकर हमें डेट बता दें और जाएं 4 बजे तक वापस आएं। दोपहर के बाद से उन्हें कहा गया। पार्टीज के जो वकला थे उन्होंने पार्टीज से कांटेक्ट किया और पार्टीज ने जवाब में ये कहा कि हम इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, ये हमारा मैंडेट नहीं है। उसके बाद मजीद भी फिर आगे शाम तक चलती रही प्रोसीडिंग। जब ये उन्होंने कह दिया कि हम ये नहीं है, साथ उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी होने वाली है और मर्दमशुमारी जब तक नहीं हो जाती तो मर्दमशुमारी के बगैर अगर आप इलेक्शन करवा देंगे उसके बगैर हल्का बंदियां, तो साथ दलाइल में ये बात भी कही गई कि जब कवानीन बनाने हो तो बड़ी जल्दी हो जाती है अपनी मर्जी के, और जब नहीं बनाने हो तो डिले कर देते हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि जो दो कह लें कि मतलब 2 सूबों में मर्दमशुमारी हो चुकी है और बाकी काम होने वाला रहता है। जी, बाकी मैं तफसीलात आपको मजीद बताता हूँ। जी अहमद, ये भी पता चला है कि आज इमरान खान साहब एक बहुत बड़े जमे गफ़ीर के साथ अदालतों के चक्कर भी लगाते रहे। उनकी प्रॉबेबली 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेशियाँ थीं, कहीं उनको ज़मानत मिल गई, कहीं उनकी ज़मानत नहीं मिली और कहीं उन्होंने अपील फ़ाइल की। तो उसकी डिटेल भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो हीटेड अप पॉलिटिकल एक्टिविटी है और जो केस का रिज़ल्ट आना है और ख़ान साहब की ये जो ज़मानतें हैं और ख़ान साहब के जो केसेस हैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इनका आने वाले इलेक्शंस पर बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। जी अहमद। जी राना साहब, अब मैं थोड़ी सी मज़ीद तफसील बताता चलूँ कि हेयरिंग फिर ख़त्म हो गई और दलाइल भी तकरीबन मुकम्मल हो गए। आज दूसरा अहम सारी सिचुएशन रही इस्लामाबाद में, वो ये थी कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद 3 अपने केसेस में पेशियों के लिए आए और उनको कहा यह गया कि अगर आप अदालत में पेश नहीं होते तो फिर आपके खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है मजीद। और वो एक जमे गफ़ीर कहने के लिए क्या है, लोगों का अच्छे खासे लोग थे, हत्ता कि जुडिशल कमीशन में इतना ज़्यादा रश हो गया, इतने ज़्यादा लोग थे कि वहाँ पे सिचुएशन ये बनी कि शाम तक हुकूमत ने फैसला किया कि वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और इमरान खान और 32 बंदों के खिलाफ जो PTI के आए सैकड़ों लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा अलग से एक दर्ज किया जाएगा। 3 केसेस में, एक में बैंकिंग मोतसिब का था, बैंकिंग कोर्ट का था, उसमें पहले उनकी जो है कह लें कि बेल जमानत मंजूर की गई। फिर एक केस में उनकी जो दूसरा केस था तोशा खाना वाला केस, उसमें उनको नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी कर दिए गए। उसके फौरन बाद उनकी अपील लेके चले गए PTI के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाकाबिल जमानत थे लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने उनकी जमानत जो है दे दी उनको। तो वो सिलसिला शाम तक ऐसा चलता रहा कि अच्छा खासा जमे गफीर रहा,
بہت زیادہ صحافی بھی ساتھ ساتھ رہے، اور پہلے جوڈیشل کمیشن میں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں قریب قریب ہیں ویسے وہ G11 اور یہاں پہ، لیکن وہ اچھا خاصا جمع غفیر اور لوگوں کا، اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں، اور خان صاحب اپنی کہہ لیں کہ ٹانگ پہ پلستر سمیت سارے اس میں رہے. کافی سچویشن جو ہے وہ ہیکٹک بھی رہی، اور کہہ لیں کہ ایک دفعہ تو پہلے صبح ضمانت منظور ہوئی، اس کے بعد پھر ان کے کہہ لیں کہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، پھر شام کو ان کی بیل ہوئی. تو اچھا خاصا ایک کہہ لیں تو اچھا خانہ کیس میں، تو پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی. تو 3 کیسز میں کہہ لیں کہ آج ان کی طرف سے یہ ساری پیشیاں ہوتی رہیں. تو خان صاحب کا بھی آج اسلام آباد میں کافی ہیکٹک دن گزرا. تو یہ 2 بڑی سچویشن تھیں. کل اگین کورٹ کی طرف سے بھی، اسلام آباد سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آ جائے گا، اور باقی سچویشن بھی آگے چلے گی. جی رانا صاحب. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی عدالتوں میں بھی اور عدالتوں سے باہر بھی اپنے عروج پر ہیں. آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ابھی ہمیں کل پتہ چل جائے گا، ایک کلیئرٹی آ جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی واقعی آ جائے گی کہ الیکشن کب اور کیسے ہوں گے. دوسری چیز جو ہم نے ابھی دیکھی کہ چاہے وہ مریم نواز کی ہیرنگز ہوں، نواز شریف کی ہیرنگز ہوں، یا عمران خان صاحب کی ہیرنگز ہوں، یہ جب بھی عدالتوں میں جاتے ہیں ایک بہت بڑی سپورٹرز کی تعداد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اس سے وہ کیا نتائج لینا چاہتے ہیں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ عدالت پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگوں پہ یا انٹرنیشنلی کیا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، یا کیا بتانا چاہتے ہیں. میں آپ پہ اس کا فیصلہ چھوڑتا ہوں. مریم نواز نے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھی. کل ان کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا سہیوال میں، میرے شہر میں. میں موجود نہیں تھا. آئی ایم ویری سوری، آئی کوڈ ناٹ میٹ یو. اور آج انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ میٹنگ کی. پرابلی وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے بات چیت کرنا چاہ رہی ہیں اور کام کرنا چاہ رہی ہیں، جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی سائیوال میں تھے. رانا صاحب سوری، آئی مسڈ یو. اور رانا ثناء اللہ نے وہاں سے ہی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا جناب عمران خان کے لوگوں نے بہت زیادہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے عدالتوں میں، اور ان کے خلاف FIR درج کریں گے. میرا خیال ہے خان صاحب یہ FIRs کی سیاست سے آپ ابھی باہر آ جائیں، and you should start working on next election. یہ بلیم گیم کو ختم کرنا چاہیے اور آگے موو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے اس ملک کو نقصان دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے، اور عدالت بھی آپ کو اسی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں آپ ڈیڈیکیٹ ہو کر ایک الیکشن کی تیاری کریں، اور اپنی عوام میں جائیں، اور لوگوں کے پاس اپنا سکور کارڈ لے کر جائیں، اور ان سے پوچھیں کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے، ملک کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہیں، تو وہ آپ کو دوبارہ موقع دیں. میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.